posle 20 godina ovaj san se ostvario. Nikada nisam mogao ni sanjati da će život izabrati za mene tako neobičan put. Vodit će me u potpuno neprevidivom smeru. Proputovao sam 63 zemlje, radio razne poslove i mnogo puta počinjeo iznova. Prošao sam kroz mnogo toga, suočio sam sa mnogo prepreka i izazova. Kao na primjer, kupim svoj auto iz snova i sljedeći mjesec dobim otkaz. Trebalo mi je bukvalno 20 godina da napravim ovaj video. I kada bi nekome pustio ovaj video, to bi bio mali Igor. Nadam se da bi on kroz ovaj video izvukao dosta važnih lekcija koje bi mu pomogle u životu. Ne znam kako, ali sam uspio da smestim dobar deo svog života u ovaj jedan video. Tako da pripremite se jer krećemo na ozbiljan put. Za YouTube. Tu sam odrastao, pa zato sad snimam. Sad sam nervozan zbog tebe. Moje interesovanje i ljubav prema kameri javila sam se kada sam imao samo 6 godina. Moj otac je te davne 96. godine dobio na poklon od svojih klijenata kameru koju je koristio za snimanje porodičnih događaja. Za 6-godišnjeg mene to je bukvalno bila ljubav na prvi pogled. Tada sam samo želeo da držim tu kameru u svojoj ruci i znao sam da želim budem kamerom, pošto za drugo nisam znao. Na moju žalost, ali možda ne na žalost same kamere, nisam dobio tu priliku da se igram s njom zato što sam bio dosta nespretan kad sam bio klinac. Uglavnom da pojasnim ovu lokaciju. Ovaj stan gore, sad ne znam da li sam pokazao da je treba, jeste stan u kojem smo mi živjeli i to je stan u kojem sam se ja zaljubio u kamere. Preko puta je bio vrtić koji je još uvijek tu, ali nažalost ne može da se uđe nigde. Tako da dobar deo svog djetinjstva sam bukvalno proveo ovdje. Ovdje su mi 96. ukrali kasetu Montinigersa. Još uvijek pamtim. Posle 7 godina dočekao sam i 2002. godinu kada smo kupili novu kameru. Tehnologija je u međuvremenu napredovala i kamere su postale dosta manje. Naravno i ova kamera je bila dosta skupa, pa ni nju nisam smjeo da koristim, ali zbog veličine jesam mogao da je sakrijem i sa njom se iskradem iz kući. Prve klipove sam počeo da pravim sa drugarima iz razreda, Danetom i Popcem. Kao klasični tinejdžeri pravili smo parodije i klipove koje smo mi tada mislili da su smiješni. Radili smo videa poput lažnih vesti. Prvi video koji sam pravio jeste vožnja kola. Sljedeća veoma bitna stvar kod vožnja kola, to su ova stakla. Ona su vam jako potrebna ako želite da vidite govno koje nas snima tamo na zadnjem sedištu i da biste poboljšali svoju vidljivost, dovoljno je samo da zumete ovo i lagani pokretima obrešta. I sve se sija kao novo, kao da odmah ispred sebe imate jednu stvar koja gleda u prošlost i govori vam kako da nastavimo svoju budućnost. Tada sam zavoleo snimanje i kameru. Izazov je tada predstavljao šta raditi sa tim snimcima. U to vrijeme nije bilo YouTube-a, internet je tek zaživao na ovim prostorima i proces učenja koji imamo danas tada nije bio dostupan. Tada sam morao da naučim sve sam. Iako je tada bilo to izazov za mene, navelo me da zavolim taj proces još više. Sa 15 godina, 2005. godine, preselio sam se za Kanadu. Posle par godina preselili smo se u zgradu niz ulicu. U ovoj ulici sam prvi put vozio skate ovde. Ovo je bio moj posljednji dom pred odlazak u Kanadu. Sad treba preskočiti ovu ogradu koju nisam preskočio od 2004. Period selidbe je bio dosta težak. Nova sredina, drugi jezik, sve je bilo drugačije. Druženja nije bilo toliko, život je bio daleko otuđeniji. Za to vrijeme sam ja brinuo o sestri dok je mama radila. Godinu dana pre nego što smo se preselili za Kanadu, ja sam počeo da vozim skate. I skate je postao glavna tema svih mojih videa u narednim godinama. Zahvaljujući skateu u Kanadi stekao sam dosta novih prijatelja. Nastavio sam sa snimanjem, krenuo sam snimati drugare koji rade zaista vrhunske trikove i ovaj period, iako je bio težak, bio je dosta produktivan, jer sam mnogo naučio o kamerama i montaži.
Tada sam počeo da kačem svoje klipove na YouTube i postao prepoznat po svom stilu snimanja i montaže. Moja porodična kamera koju sam iskradao iz kuće se 2006. godine pokvarila i nekih 10 mjeseci nisam imao sa čime da snimam, što je meni tada dosta teško palo. Prvu profesionalnu kameru koja je tada koštala 3000 eura dobio sam od majke 2007. godine. U to vrijeme definitivno nismo imali baš višak novca za tako nešto skupo, ali me moja majka podržala. Ta odluka je imala dosta veliki utjecaj na ostatak mog života. Od tog trenutka sam krenuo sve dosta ozbiljnije da shvatam. Učio sam sve više i postao sve bolji u onome čime sam se bavio. Ali i dalje nisam bio srećan. Tukla me nostalgija, nedostajala mi je Srbija, prijatelji, ekskurzije koje sam propuštao, devojke, izlasci. Jednostavno je nedostao mi moj stari život. Sad treba preskočiti ponovo ovu ogradu. Nakon završene srednje škole 2009. vratio sam se u Beograd. Tada sam dobijao savjete kao i većina vas da je fakultet nešto obavezno, da je fakultet neki siguran put ka uspehu. U tom trenutku je možda i delovao kao da jest. Međutim, život se dosta često uplete u planove za koje mi mislimo da su sigurni. Posle 2 godine pravnog fakulteta sa 21 godinom ja sam morao da napustim svoj dom zbog spleta nekih okolnosti. I samo posle 3 nedelje sam se vratio za Toronto. Kada sam se vratio za Kanadu, morao sam da budem sa svojim prijateljem Milančetom i da spavam na njegovom kauču. Milanče je čovjek koji je pomogao meni i mojoj porodici bezbroj puta i ja sam mu na tome zauvek zahvalan. Posle 2 nedelje ja sam dobio svoj prvi posao i to je bio istovar kamiona i rad u skladištu u Walmartu. Ako niste čuli za Walmart, ja mislim da je to najveći lanac prodavnica u Severnoj Americi, a mislim da ih ima i u Meksiku. Posle toga sam radio instalaciju prozora, radio sam u BMW-u menjanje guma, menjanje letnih na zimske i obrnuto. Radio sam kao obezbeđenje, verovali ili ne, i radio sam kao lični trener. Bukvalno šta god sam mogao naći, ja sam radio. Svi ti poslovi su uglavnom bili loše plaćeni, manje više minimalci. U ovom periodu života ja sam zapostavio svoju ljubav prema kameri, prema montaži zbog nedostatka novca. Ali tada sam imao neki stari laptop preko koga sam krenuo da učim digitalni marketing, jer to tada bila neka nova industrija i ja sam bio jako radoznao kako stvari funkcionišu. Tada nisam ni razmišljao da li ima novca u tome. Krenuo sam da učim iz radoznalosti i nikada nisam slutio da će ta radoznalost imati toliki utjecaj na moj život skoro 10 godina kasnije. Nakon 8 sati vožnje odlučio sam da napravim pauzu i posjetim nekoga. Evo, došao sam u okolinu Splita i ono što je dobro sa ovim automobilom je što se svi s Amerikancima nekako upoznamo i konektujemo. Kako si se odlučio na Challenger? Pa uvijek sam ga tražio, znači šta će od američkih auta, Mustang mi je preeuropski, Camaro je mal i A što nisi Charger? Ružno. Nije to. Pick-upove sam gledali su im cijene sad bolesne, znači za dovesti nešto tako da Ameri su ludi za njima, tako da... Ne, po meni on ima najlepši dizajn. Je, definitivno. Definitivno i linija je iz 70-ih prati i baš me to zanimalo. Gledao sam i old-timere, ali desio se onaj boom u cijenama i to je jednostavno nož. Ono što je zanimljivo, da nas dvojica imamo i Challengera i imamo Fiću, samo što njegov Fić je Abarth, a moj 1.4 Sport. Ali evo šta će tebe zanimat. Tuđin auto na... A ovo pušteno je. Možeš gađi. A daj, nisam smija provozat. Sad će mora požurit sa svojim. Dok smo se vozili, Ivanu je ispao njegov ključ iz džepa i ne može da ga nađe, sad je otišao motorom da vidi da nije ostao na ulici dok smo menjali pozicije. Sad ću malo ga zjezam i da kažem da ne znam gdje je. Ništa? Šta ćemo sad? Nema veze, ima u ruki.
Što ne govoriš što sam ja htio kupiti motor isto. Jel? Da, bit ćemo jebate ko blizac. Imaš kategoriju? Ne. Pa znaš voziti? Pa, ne ove, znam. Hoćeš pro? Ne, djete. Ajde 200 konja, 170 kila. A našla si! Gdje vija? Između ovoga za pojas i onaj middle console. Znači tačno, i pomerio sam ovaj za pojas i onda propodao. Top stari. Tako da... Sad možeš džir napraviti. Ali ovo je, znači... Mislim da ćeš se navući u biti na sve. Pazi, imaš dobar ukus. Isti smo. Drago mi je, super. Drago mi je. U Hrvatskoj sam našao parking samo za Dodgere. Odličan. Uglavnom, posle 3 godine rada svakakvih poslova u Kanadi, ukazala mi se prilika da radim kao steward za kompaniju Emirates u Dubaju. Taj posao za nekoga od 25 godina tada izgledao kao san. Putovaću svetom, dobro ću zarađivati i naravno družit ću se sa stewardesama. Posle samo par mjeseci ja sam shvatio koliko je taj posao zapravo težak i što je još važnije, shvatio sam da taj posao nije za mene. Uglavnom, ako vas zanima posao stewarda i cijelog Dubaja iskustva, napišite dole u komentarima i napravit ću video. Oh, thank you. Dodge, how are you? Yeah. You like the car? No? Yes. Yeah, I gotta work out. Ovaj period je bio dosta težak za mene, zato što sam toliko stvari iskusio, toliko poslova sam radio, ali ništa od toga me nije ispunjavalo. Dugo i mnogo sam razmišljao čime želim se bavim i koji je sljedeći korak. To razmišljanje je trajalo vjerojatno duže nego što je trebalo, ali sam shvatio da više ne želim da se bavim stvarima koje me ne ispunjavaju i koje radim iz neke finansijske nužde. Tako da je bilo vrijeme da se vratim svojim korijenima. Posao u Dubaju je bio prvi dobro plaćen posao koji sam imao. Bio sam u mogućnosti prvi put u životu da uštedim i da uložim u opremu koja mi je bila potrebna. Kada sam uložio i kupio novu opremu, prvi videi koje sam pravio jesu sa putovanja, sa layovera. Te videe sam kačio na YouTube na mom drugom kanalu i pokazio sam prijateljima i naravno porodici. Jedan od prvih prijatelja kojima sam ja to pokazao jeste Karlo, koga sam upoznao prvi dan kad sam bio u Dubaju i zaista moj život ne bi bio isti da nisam njega upoznao. Uglavnom, svaki put kad bi kod njega se družili i dolazili su prijatelji, on bi svima pokazivao moje videe i pričao kako sam talentovan i kako treba time da se bavim. Dosta ljudi se složilo sa njim i to njihovo slaganje, komplimenti mi je pomoglo da steknem dodatnu dozu samopouzdanja. Uglavnom, Karla dosta dugo nisam video, tako da sam odlučio ovo leto da ga posjetim. U međuvremenu on je postao otac, on je dao otkaz i vratio se i sad živi na... Bok stari! Di si, kaj je? Si dobar. Sad ćeš biti u mom videu. Imaš poseban segment videa samo za tebe. Ovako, lijepo spostavno s tim. To već. Radne. Ono što nisam spomenuo jeste da je Karlo imao Dodge Chargera i da je to prvi muscle car u kom sam se ja vozio. Ti nedostaje tvoj Dodge? Mrvic. Mrvic. Čekaj. Kaj veliš? Nije loše. A u međuvremenu Karlo je postao vatrogasac. Znači radili smo ko stewardi, a sad se ja bavim onime što sam hteo, a ti si postao vatrogasac. Je. Baš ti stoji. Hvala. Naročito sad sa Dodgeom. Oh. Hoćeš se menjamo jedan dan da je uzem kamion, onaj vatrogasni, ja ti da... Može, sad ćeš ga vidjeti. Znači menjamo... Znači ovo ću da vozim, a? Ajde. Živio. 2 godine sam štedeo i ulagao u opremu. 2 godine bi svako večer pred spavanje zamišljao kako bi bilo to da radim za sebe, da se bavim videoprodukcijom. I posle te 2 godine kad sam uložio i kupio svu moguću opremu koju sam mislio da mi je bila potrebna, došao je i najveći izazov, a to jeste izaći iz zone komfora. Vremenom nas sve život stavi u pozicije gdje moramo da biramo između nečeg sigurnog i onoga što stvarno želimo. Ali nekada jedina stvar koja nam preostaje jeste da pratimo svoju intuiciju jer postaje jača nego logika i što je još važnije, moramo da se držimo onoga u što verujemo.
čak i ako to znači ne slušati one oko sebe koji misle da znaju šta je za nas najbolje. U tom trenutku je jako važno imati samopouzdanja i veru u sebe. Posle 3 godine rada u Dubaju, prateći svoju intuiciju i prateći svoj san, odlučio sam da dam otkaz. Znači sada menjamo vozilo, pošto Dodge, ko bi rekao, nije prikladno vozilo za otok. Nije prikladno za otok. Ti si dao otkaz dosta posle mene, znači prošlo je koliko, 8 mjeseci od tog otkaza. I ja sam spomenuo koliko je teško izaći iz zone komfora. Ti si taj posao radio koliko, 11 godina. Yep. I kakav je bio osjećaj, konačno izaći iz te neke zone komfora? Da li je bilo, mislim, generalno kakav je osjećaj bio? Generalno, mogu reći da je bio dobar osjećaj. Pošto sam znao da idem u ovu lijepu našu i da sve moguće firme, velike korporacije svijeta ne mare za ljude, a ja volim biti čovjek. I ja sam rekao, idem na mjesto gdje ću biti čovjek. Više nije niti do para, znači, nego do mira, zdravog uma, zdravog života, razuma. Jednostavno, to je nešto što čovjek ne može kupiti. A si imao neku dozu straha kad si dolazio na tu odluku? Pa, malo. Čisto toga razmišljao sam radi djeteta. Ali kad sam došao i vidio sam zapravo da je sve no sikiriki. Tako da ne treba se plašiti. Treba pratiti intuiciju, ali tako? je. To. Ostaćeš bez auta. Ovo je prvi put da imam publiku dok snimam. Evo ga, publika podržava. Režiser. Kada sam u avgustu 2018. dao otkaz u Emiratima, nisam imao plan kuda dalje. Ali ono što jesam imao jesu želja i generalno pravac u kom želim da idem. Uglavnom, da danas donosim tu istu odluku, daleko bi bolje isplanirao i razmislio. Posle davanja otkaza vratio sam se u Beograd. U Beograd sam se preselio sa bivšom devojkom koja je iz Irske i koji Beograd se uopšte nije svideo, ali u tom trenutku Beograd meni nije baš legao. Posle 4 mjeseca u Beogradu dobio sam ponudu koju nisam mogao da odbijem. Ponudu da idem u Las Vegas i da snimam bokserski tim Floyd Mayweather. U decembru sam se preselio za Las Vegas i počeo sam da snimam sa rumunskim profesionalnim bokserom Ronaldom Gavrilom. Moja tadašnja devojka se vratila u Irsku gdje je imala intervju za posao. U Las Vegasu sam živio sa mojim drugarom Joletom koji se tada bavio košarkom i igrao za Univerzitet Las Vegasa. Joel je također te godine kad sam došao kupio Dodge Challengera, koga možete vidjeti u Beogradu također. Za potrebe boksing tima počeo sam se baviti fotografijom. Njima su trebale fotografije, a moj fotoaparat je imao mogućnost da slika. Uživao sam u tom poslu, ali novca nije bilo, tako da smo ja i Joel jedva preživljavali. Ja sam spavao na njegovom kauču u studentskom domu. Krajem januara 2019. samo 2 mjeseca posle selidbe za Las Vegas došlo je do raskida trogodišnje veze i taj raskid meni dosta teško pao. Pored situacije sa nedostatkom novca, imao sam osjećaj jednostavno da mi je dosta svega i da moram da odem negdje drugdje. Tako da sam se odlučio da se vratim za Toronto kod svoje porodice, mame i sestre. Taj period je bila dosta niska tačka u mom životu, ali posle 3 mjeseca javio mi se drugar iz osnovne škole, Stefan, koji žive na Malti. On se bavio nekretninama i rekao mi je da ima posao za mene i da mu treba pomoć sa fotografijom, videom i digitalnim marketingom. S obzirom kako sam se osjećao u tom trenutku zbog raskida, htio sam da pobegnem, tako da sam prihvatio ponudu. Na Malti sam i upoznao mog drugara Korija koji je fotograf, sa kojim sam dosta istraživao ostrvo i počeo se bavim fotografijom još više. Boravak u Malti, u prirodi, bavići se fotografijom sa dobrim društvom je dosta pomoglo da se povratim u život. Također moja ljubav prema fotografiji se još više razvila. Ipak posle 4 mjeseca od obećanih poslova ništa nije ispunio. Ja sam praktično samo trošio novac. U tom trenutku sam odlučio da je vrijeme da se ponovo vratim za Toronto. Ovo mi je bio prvi put da mene neko gleda dok snimam. Kako se tebi to činilo? Činilo mi se odlično. Prirodno, opušteno, išlo glatko. Sve super. Trebalo mi je samo 40 minuta. Za 2 minute govora. Poboljšavam se. Dobar kadar. Top, top.
Hvala Bogu, dobro je da imam vatrogasca sa sobom. Spreman? Ja spreman za pivo. Kada sam se vratio u Toronto, osjećao sam se jako poraženo. Bukvalno sve od davanja otkaza u Dubaju pa do sada je delovalo kao da je krenulo u pogrešnom smeru. Sve što sam pokušao palo je u vodu, a veći deo ušteđevine sam potrošio. U Toronto sam se vratio posle 5 godina i delovalo je kao da sam se vratio na isto mesto. Isto naselje, aplikacije za iste poslove, poslodavci su me odbijali za najgore poslove ponovo i bio sam dosta poražen u tom trenutku. Ključna stvar u ovom periodu jeste bilo strpljenje. Posle 2-3 meseca apliciranja za poslove u poljima fotografije, videoprodukcije, digitalnog marketinga, menadžera društvenih mreža, svega živog, niko mi se nije javljao. Tako da sam odlučio da ponovo apliciram za avioindustriju. Iako to tada nisam želeo, imao sam jak osjećaj da je to korak unazad, jednostavno sam morao da stavim svoj ponos na stranu i da kažem sebi da je to privremeno. Bio mi je potreban novac. Aplicirao sam za Air Canada. U nacionalnu aviokompaniju Kanade za 2 posla i odbili su me za oba. Trebalo mi je 5 meseci da dobijem ponudu za posao u agenciji u kojoj danas radim kao kreativni direktor. Kada sam dobio tu ponudu, očekivao sam ponudu od još jedne veće marketinške agencije i bio sam apsolutno siguran da ću je dobiti. Međutim, rekao sam sebi prihvatit ću ponudu prve agencije, pa ako treba daću otkaz. Međutim, ta druga opcija se nikad nije ni javila. Nedelju dana nakon što sam dobio ovaj posao, kupio sam svoj prvi auto kog ste svi vidjeli, Dodge Challenger. U salonu automobila koji je bukvalno nekih 500 metara od nas prodavao se Dodge Challenger u sivoj boji koji se meni i mojoj majci jako sviđao. Svaki put kad bi ga vidjeli na ulici, komentarisali bi ga. Jedan vikend smo krenuli u kupovinu namirnica i ona je rekla ajde idemo da vidimo onog Challengera. Možda na čuđenje većine vas, ja sam se tome usprotivio, ali sam gledao neke automobile koji su bili malo razumniji. Ipak otišli smo da vidimo auto, provozao sam ga i tu je mene moja majka nagovorila da ga kupim. S obzirom da mi se bližio 30. rođendan, odlučio sam da sebe častim. To je bio januar 2020. Korona je izbila relativno brzo i bum. Izgubio sam posao samo posle mjesec i po dana. Pozdravi mi sve, sinje moje more, naše brodove, što po svijetu plove. Početkom maja sam ponovo počeo da radim za istu tu agenciju, ali kao part-timer. Par mjeseci posle toga me je zvao prijatelj Milanček, kod koga sam 2011. po povratku u Kanadu spavao na kauču. Rekao mi da njegovom prijatelju potreban vozač, to jest dostavljač, koji će voziti po Torontu i raditi isporuke. U tom trenutku sam imao dosta vremena i rekao sam sebi ajde, dobro bi mi došla još koja kinta. Taj njegov prijatelj mi je ponudio tada novac koji je bio ispod minimalca. Verovatno možete pretpostaviti, ali tada sam rekao sebi da je zaista dosta. Ne moram i ne želim raditi više takve poslove. 2 godine sam ulagao u opremu i imam mogućnosti da zaradim mnogo više radeći ono što volim. Uložio sam novac u reklamu mog sajta i taj prvi mjesec sam zaradio skoro 2 plate koje sam imao u marketinškoj agenciji. Lepe su ove jahte. Šta kažeš ti? Ima se, može se. Ajmo mi na pive. Da. Ako želite mi pomognete da ja kupim ovako jahtu da mogu da vozim Karla, pritisnite like i subscribe. Da možemo ići po lignje. Naredne 2 godine su bile jako dobre s obzirom na situaciju s koronom. Počeo sam ponovo da vozim skate i da snimam sa istim ljudima sa kojima sam to radio kad sam bio tinejdžer i posle dužeg vremena konačno sam bio srećan. Iako sam bio srećan, razmišljao sam šta dalje. Situacija u Kanadi od 2005. pa do tada se dosta promenila. Zarađivao sam novac koji je bio dobar za mene, ali nažalost mi nije dao mogućnost da uradim nešto više. Razmišljao sam kako bi moj život izgledao da zarađujem najveću moguću platu za moj posao. I ono što sam shvatio jeste da se moja svakodnevnica ne bi mnogo promenila. Imao bi možda bolji automobil, bolju odeću, neke materijalne stvari, ali sama svakodnevnica se ne bi mnogo promenila. Ali zbog mog iskustva u Dubaju i naravno putovanja, shvatio sam da sama cifra ili novac koji zarađujemo nije toliko bitan, nego je bitno ono što mi dobijemo za novac koji zaradimo. Tada sam odlučio da se vratim u Beograd, ali ne zbog nostalgije, ne zbog društva, nego zbog samog sebe. Challengera nisam imao srca da prodam, tako da sam ga poslao za Beograd. Nisam ni slutio kako će taj auto uticati na moj život, naročito po povratku u Beograd.
Realno da nije bilo njega, većina vas ne bi ni gledala ovaj video. Također upoznao sam dosta dobrih ljudi koji su mi danas prijatelji. Povratak u Beograd je bio početak od nule, po ko zna koji put, ali zahvaljujući Duki i još nekim prijateljima ja razvijam posao, ali sada sa svim svojim iskustvima od ranije. Ono što sam ja naučio iz svih ovih iskustava jeste strpljenje, razmišljanje o sljedećem koraku, a ne slep fokus na cilj. Držati se onoga u šta verujemo, ne pokleknuti kada stvari ne deluju kao da idu u pravom smeru, slušati sebe i svoju intuiciju više nego drugi. Postoji razlog zašto sam ja sve ovo vama ispričao u ovoliko detalja. Ovaj video je za sve vas kojima drugi pričaju da su stvari nemoguće. Za sve vas koji imate san, ali vam deluje daleko i neostvarivo. Za sve vas koji znate da možete, ali zbog vašeg okruženja ili situacije zapostavljate vaše snove. Za sve vas koji nemate samopouzdanje da ignorišete buku mišljenja ljudi oko sebe. Ovaj video je za malog Igora i za svakoga poput mene. Kako je spala? Odlično, samo pola sata ti je trebalo. Mali Igore, vidi koliki.